Kenneth Hagin. Kenneth Hagin He said, dijo, many pastors, muchos pastores, most of the pastors that he la stayed in their homes mayoría de los did not pastores have good marriages. no tuvieron buenos matrimonios. One pastor said to me, Un pastor me dijo, he said, I used to walk into church yo entraba a la iglesia, and I saw it myself yo mismo lo vi, because I preached in his church. porque yo prediqué en su iglesia. He walked from the back of the church Caminaba desde atrás de la iglesia to the front, hacia adelante, holding hands with his wife. de la mano de su esposa. Oh yeah, like a wedding, you know. Como una boda, usted sabe. He told me, Me dijo, he said, as soon as we got into the car, en cuanto entrábamos en el carro, everybody's hand was separate. todo el mundo separaba la mano. And when we got to our home, Cuando llegábamos a casa, my wife lives up and I live down. mi esposa vive arriba y yo vivo el piso abajo. But for church, Pero la iglesia, we hold hands estamos de mano and we impress. y impresionamos. Many pastors Muchos pastores have married devils. se han casado con diablos. I remember a pastor, he said to me, Me recuerdo un pastor que me dijo, he said, our quarreling started on our honeymoon. dijo que todo eso empezó en nuestra luna de miel. Yeah. He Sí. said, when we got into the wedding room, Que cuando fuimos al cuarto de bodas, there was a big problem. hubo un gran problema. First night, La primera noche, day one. el día 1, But the show pero el show in church en la iglesia was perfect. era todo perfecto. Then he said he flew to Miami Decía que voló a Miami, and got on a cruise se metió en un crucero from Miami desde Miami for honeymoon. para su luna de miel. You know how the cruise is from island to island. ¿Sabe cómo son los cruceros de una isla a otra? He said to me, Y me dijo, when we got to a certain point in the honeymoon, cuando llegamos a cierto punto en la luna de miel, his wife became wild, su esposa se puso arguing. wow, Very beautiful lady. una mujer hermosa. I think one day she took a plate like a satellite dish. It was Y un moving. día cogió un plato así como si fuera un satélite y lo tiró. And his reflex had to be like a football goalkeeper. Y sus reflejos tenían que ser como un futbolista para salirse del medio. He said to me, Me dijo, now I'm not telling you a story. no estoy contando un I'm cuento. telling you something somebody told me. Esto es algo que alguien me He contó. said- Me dijo, When we got to an island cuando llegamos a una de las islas, from Miami, desde Miami, he said, I took my passport dijo, llevé mi pasaporte and I walked out of the ship y salí de la barca. and I escaped from honeymoon. Y me escapé de esa luna de miel. Yes, Sí. be careful Así que cuidado in the ministry. en el ministerio. Some of you are, the devil is destroying your ministry through your wife. Algunos de ustedes, el diablo está destruyendo su ministerio a través de su esposa. I remember one pastor in America. Me recuerdo un pastor en América. I heard Kenneth Hagin saying this. Escuché a Kenneth Hagin decir esto. He said the man Dijo, el hombre was a young man era un joven. and his wife, Su esposa he was in the ministry, estaba en el ministerio. and his wife, Su esposa he divorced from his wife se divorció de su esposa because his wife was unfaithful. porque su esposa le fue infiel. But it Pero was not acceptable. no era aceptable. So people at that time Así que en aquel did entonces not accept him no lo aceptaron. in the ministry. No lo aceptaron en el ministerio. So he stopped the ministry, Así que paró el ministerio. and I think he became a car dealer, Y creo que se terminó vendedor de carro. and he was very successful, Y fue muy exitoso. very, very successful. Muy exitoso. But one day Pero un día there was a man of God. hubo un hombre de Dios. 12 years later, 12 años más tarde, God woke him up Dios lo levantó. and said, go to see that pastor Le dijo, ve a verte ese pastor and give him my word. y dale mi palabra. And the word he gave him was Romans 11:29. Y la palabra que le dio fue Romanos 11:29. Said the gifts, Dice, los dones, calling llamados of God de Dios
is without repentance. son irrevocables. It will never change. Nunca cambiará. No matter what happened to him in his marriage, No importa lo que le haya pasado en su matrimonio, and los the dones calling y el is llamado. the same. He said this man was in his 30s Dice, este hombre tendría 30 años when his marriage broke up. cuando se rompió su matrimonio. But 12 years later, Pero 12 años más tarde, he said, every single day for 12 years, I think about my ministry. dijo, todos los días por 12 años pensaba en mi ministerio. Even though I'm successful in business. Aunque tengo éxito en los negocios. So if you are here today, Así que si usted está aquí en este día, let me tell you, déjeme decirle, many pastors will not say what I'm saying. muchos pastores no dirían lo que yo estoy Every diciendo. pastor wants to present as a good person with a good marriage, Muchos pastores se quieren presentar como una buena persona con un buen matrimonio, with good photographs con buenas fotos of the family. de la familia. But it is not like that in reality. Pero no es así en la But realidad. I want to tell you Pero yo le quiero decir that the gifts and calling que los dones y el llamamiento doesn't change no cambia. no matter who you are married to. No importa con quién usted no se matter casó. what is happening No in your importa marriage. lo que haya sucedido en su matrimonio. It's the same. Es lo mismo.